So what's up guys, natadiri karon sa St. Peter Chapel. Uba na itong natay mga kauban diri. Padulong taog Davao Oriental. So nami karon sa Panakan, ginaulat na lang sila John Lee og Nigel. Ang ubang team kay wala man ay sabay, so sige lang. Tara, let's go. So nami sa Punawan guys. Angko John Lee, team na nasa likod. Dulong ni og Panabo. And then after Panabo, Carmen, Mako, Pantoka, tapos Oriental na. So tara. Let's go. Sa Carmen ato na ibalutan, napas may sila kay naglatan si Nigel ganina. So tara, let's go. So nanami sa Tagum, Bandre, Tagum na may, tapos sila ay na nasa likod. Let's go. Tara. Yeah, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Nothing. So nanami karon diri sa Pantukan. Proper sa Pantukan, may terminal na sila dito, tapos si Lizel nakaapas na og tanay ang kauban taga diri. Tara. So tara, ride na may padulong na og Davao Oriental boundary. Let's go. So nanami diri sa may gawas sa Pantukan, and going kami sa Katong Arco. Kunya imbis na mag lumba may Arco, wa man 3 km lagi daw. Pero wala eh. Tas pag bilin ko lang uban team mo. So lato na mo sila, sabay-sabay na lang mi. Nya na may mag-race. Tara. You know, madokyo ang race kay wala ko chest mount. Sunta ko na yung chest mount para madokyo na to ang race. Sayang. Tara. So niyunong may kadali na nag-CR may. Wala to namang kauban. Si John Lee June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like
used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. So, nanami dire sa may Davao Oriental. Nice. Tambal lami gamay, tapos pasin na sa Pantukan na may mag-lunch. Actually 12 naman, so Pantukan na may mga mahal daw mga pagkaon drinks. Tara, let's go. So, bante. Hey guys, welcome to my vlog. Mga budong. Ay, hey vlog. Ay, sorry. Tara, ato tatong view. Let's go. Bante. So, ato may atong view. Diri dapit dito na sa Mati. Tara. Kaya pa. Diri to. Port of Banebana. Tara. Let's go. What's up? The view. Tapos pag na. Triathlon? Apil ka? Wala to naman sila inan. Ayos mo na lang mo eh. Mas barato tong Nandis. Okinam. Worth it sa Portan. So, babalik kami guys. Adrian team. Balik namin yung manamig kawan dito og lunch. Tapos gani kay manguli namin. So tara, let's go. So, nanami sa Pantukan and going to Mabini na. Manguli namin guys. Team mo. Ang weather. Dili lang sa unta mag-ulan. Let's go! Abot na dyan may digos! Digos pangulian! Tara, let's go! So, nanami sa Mabini. Para si Danlin eh. Una dito. Ay, naghunong. So, tara. Karga ta. Ano ta dito? Uli namin yun. Let's go. So, nanami sa Mako guys. Madulo mi Ilalizel. And si Nigel kay naka-hits kay na-disgrasya siya. So wala na nato si Nigel Lizel niya. Tapos mga tao dito namin magpahulay kaya so tara adri mo ban ko po naspag na nabawasan may duha kay niunong dito sa dagat ni Baste and other kaila sila magpahatod na. So tara, go. So, nanamila little. So, tara. So, natin dito sa Quirino. Woo! Let's go! Grabe yung ikon nyo.